سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟
جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ سوال: قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں نجم یعنی کہ ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو جس کی اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو۔ سوال: بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جواب: بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی برائی ہے جو نیکیوں کو کھاتی ہے؟ جواب: حسد وہ برائی ہے جو نیکیوں کو کھاتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ کس کا پیش ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ سوال: واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب: واقعہ افق سورۃ نور میں بیان ہوا ہے۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار 6 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال: فاران کس وادی کا نام ہے؟ جواب: فاران مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے فرشتے کو پیدا کیا۔
सवाल, किस पैगंबर की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी। सवाल, वो कौन है जो मेरी बात को आपको और आपकी बात मुझे बताता है और कभी झूठ नहीं बोलता? जवाब, मोबाइल फ़ोन जो बात हो वो ही बताता है और कभी झूठ नहीं बोलता। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सब्जियों का जिक्र है? जवाब, कुरान मजीद में 4 सब्जियों का जिक्र है। सवाल, किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पत्थर बन गई थी। सवाल, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? जवाब, मस्जिद अक्सा 7.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी। सवाल, किस चीज़ को बुराइयों की माँ कहा जाता है? जवाब, शराब को बुराइयों की माँ कहा जाता है। सवाल, कौन से पैगंबर थे कि जब वो किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते तो वो पहाड़ खुद नीचे हो जाया करता था? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पहाड़ खुद नीचा हो जाया करता था। सवाल, दज्जाल किस चीज़ का बना होगा? जवाब, दज्जाल मट्टी का बना होगा। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो जन्नती का दोस्त है? जवाब, वो जानवर बकरी है जो जन्नती का दोस्त है। सवाल, कौन सी कौम हाथों से पहाड़ तोड़ती थी? जवाब, कौम आद हाथों से पहाड़ तोड़ती थी।
सवाल, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में नाम मोहम्मद 4 मर्तबा आया है। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मंजनीक किस जंग में इस्तेमाल की गई थी? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मंजनीक जंग औतास में इस्तेमाल की गई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने खोदी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक हज़रत तला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खोदी। सवाल, जल्दबाजी करना किसकी सिफ्त करार दी गई है? जवाब, जल्दबाजी करना शैतान की सिफ्त करार दी गई है। सवाल, कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 ही फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? जवाब, मस्जिद निमरा है जहां साल में सिर्फ 2 ही फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं। सवाल, अमाल नामा लिखने वाले फरिश्ते को क्या कहते हैं? जवाब, अमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया। सवाल, मक्का में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब, मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने को फरमाया तो सुहेल बिन अमरू ने क्या लफ्ज़ लिखने को कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने को फरमाया तो सुहेल बिन अमरू ने बिस्मिका अलहम लिखने को कहा। सवाल, लूहे महफूज के दोनों तरफ़ैन और जिल्द किस चीज़ की होती है? जवाब, दोनों तरफ़ैन मोती और याकूत के बने होते हैं और जिल्द सुर्ख याकूत की है। सवाल, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे?
जवाब, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे। सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, झूठ बोलने से फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं? जवाब, झूठ बोलने से फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया। सवाल, किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था। सवाल, लौह महफूज का कलम किस चीज़ से बना हुआ है? जवाब, लौह महफूज का कलम नूर से बना हुआ है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तारीख को आसमान पर उठा लिए गए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को आसमान पर उठा लिए गए। सवाल, पूरी दुनिया की आबादी में कितने फीसद मुसलमान हैं? जवाब, पूरी दुनिया की आबादी में 29% मुसलमान हैं। सवाल, जन्नत से हूर किस इंसान के लिए लाई गई थी? जवाब, जन्नत से हूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के लिए लाई गई थी। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम क्या था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम बिन यामीन था।
सवाल: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह पाक से मशवरा किया था। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त 70 साल थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे। सवाल: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की वफ़ात पर फरमाया कि आज अर्श हिल गया? जवाब: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर फरमाया कि आज अर्श हिल गया। सवाल: सबसे कम शरह मात वाला मुल्क कौन सा है? जवाब: सबसे कम शरह मात वाला मुल्क कुवैत है। सवाल: अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल: गजनवी हुकूमत का दारुल खिलाफा कौन सा था? जवाब: गजनवी हुकूमत का दारुल खिलाफा गजनी था। सवाल: इंसानों में सबसे पहले लिखना किसको आता है? जवाब: इंसानों में सबसे पहले लिखना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आता है। सवाल: कौन सा मुस्लिम मुल्क सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है? जवाब: ईरान सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है। सवाल: कुरान करीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है? जवाब: कुरान करीम में ज़ौजैन के रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है। सवाल: यजीद कितनी मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब: यजीद 4 साल तक हुक्मरान रहा। सवाल: 30 सहीफ़े किस नबी पर नाजिल हुए? जवाब: 30 सहीफ़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए।
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: سورۃ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال: پورے دین کا سر چشمہ کس چیز پر ایمان رکھنے پر ہے؟ جواب: پورے دین کا سر چشمہ خدا کی توحید پر ایمان رکھنے پر ہے۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: حج میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ جواب: حج میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی بانسری بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام بانسری بجانے میں ماہر تھے۔ Meow.